Hello students, welcome back to my YouTube channel GK Time GKT. Today in this video we discuss about the freedom struggle of India. पूर्व भिडियोटी आम 1905 मसीहार बंग विभाजन ठारू होम रूल मूवमेंट पर्यंत डिस्कस करिथिला। आज आम आरंभ करिबा लखनऊ पैक्ट ठारू। द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस and Muslim League at a joint session of both parties at Lucknow in December 1916. In this event, Bal Gangadhar Tilak represent Indian National Congress and Muhammad Ali Jinnah represent Muslim League, and Mahatma Gandhi also participated in this event. The main aim of Lucknow Pact was to allow representation of religious minority in the provincial legislature. Both parties presented some common demand to the British government. They demanded, first, there shall be self-government in India. Second, Muslims should given 1/3 representation in central government. Third, member of central legislative council increased to 150, in which 50% should be Indian. Fourth, provincial legislative should not be less than 125. Fifth, member of council themselves elect their president. Sixth, out of 2 secretary, 1 should be Indian. And the 7th one is executive separated from judiciary बा लखनऊ चुक्ति। यही चुक्ति होउची कांग्रेस और मुस्लिम लीग्र सम्मिलित चुक्ति जहाँ डिसेम्बर 1916 रे लखनऊ ठारे होइथिला ओ मिलित भाव में उभय किछि दाबी इंग्रेज सरकार निकट में रखिथिले। सम्मिलित बैठक रे कांग्रेस पक्षरु बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग पक्षरु मोहम्मद अली जिन्ना प्रतिनिधित्व करथिले। एहार मुख्य लक्ष्य थिला धार्मिक और संख्यालघु संप्रदायर लोकंकु मध्य प्रादेशिक विधानमंडल रे प्रतिनिधित्व पई अनुमति देवा। उभयंक दाबी गुड़िक हला, फास्ट, भारतीयंक पई स्वतंत्र सरकार। 2 नंबर, केंद्र रे मुस्लिम मानंकु 1/3 प्रतिनिधित्व करिवा पई सुजोग देवा। तृतीय, केंद्र विधान परिषद सभ्य 150 को वृद्धि करिवा, जेउथिरे कि 50% भारतीय को सुजोग देवा। चतुर्थ, विधान मंडल अति कम रे 125 रहिबो। पंचम, विधान परिषदर सभ्य निजे तांकर सभापति को निर्वाचित करिवे। षष्ठ, 2 जन सेक्रेटरी मध्यरु गोटिए भारतीय को नियुक्ति। सप्तम, कार्यपालिका न्यायपालिका ठारू भिन्न। देन द नेक्स्ट इवेंट वाज ऑगस्ट डिक्लेरेशन। ए ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 17 August 1917 by Secretary of State in India named Edwin Montage, which aimed at increasing association of Indian in every branch of administration. The Montague-Chelmsford Reform or Act of 1919 was based on this declaration बा अगस्ट घोषणापत्र। 1917 मसीहा अगस्ट मास 17 तारिख रे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँक नाम एडविन मोन्टेज घोषणा कले जे भारतीय प्रशासन रे भारतीय मानकर संश्लिष्ट प्रति क्षेत्र रे वृद्धि करा जिवो ओ एही अगस्ट डिक्लेरेशन अनुଯାୟୀ मोन्टेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर्यवेसित। देन द नेक्स्ट इवेंट वाज राउलेट एक्ट। ए सेडिटेशन कमिटी वाज सेट अप अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जस्टिस सिडनी राउलेट when the viceroy was Lord Chelmsford. As per this act, government has unbridled power
to arrest and imprison suspect without trial for 2 years maximum. And this act was called as Black Act by Gandhiji. To fight against this act, Gandhiji gave a call for Satyagraha on 6th April 1919. Two prominent leaders of Punjab, Dr. Satyapal and Dr. Khichlu, were arrested in Amritsar on April 10, 1919. बा राउलेक्ट का नियम 1919 मसीहा मार्च मास 18 तारिख रे विचारपति सिडनी राउलेक्ट का सभापतित्व रे एक राष्ट्रद्रोह कमिटी गठन हैला। सेतेबेले भारतर भाइसराय थिले लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एही नियम अनुଯାୟୀ सरकारଙ୍କ ହାତରେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଲା, ଯାହାକୁ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ ଓ ଏହି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବର 2 ଜଣ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଓ ଡକ୍ଟର ଖିଚଲୁଙ୍କୁ ଅମୃତସରଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗିରଫ କରିନେଲେ। ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଜଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମ୍ୟାସକର। ଦ ପିପୁଲ ୱେର୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି agitated over the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Khichlu. So, the government facing a violent situation. So, Punjab government handed over the administration to Brigadier General Dyer. General Dyer banned all public meetings and detained the political leaders. On April 13, 1919, on the Baisakhi day, a public meeting was organized at Jallianwala Bagh, and General Dyer, without any warning, ordered to fire on the crowd. So, for this situation, Rabindranath Tagore returned his knighthood. Knighthood means गोटे उपाधि पाउथिले जो उपाधिर नाम था सार. Then Hunter Commission was appointed to inquiry into it. Finally, Sardar Udham Singh, who took the name of Ram Mohammed Singh, murdered General Dyer in London on March 13, 1940 at Custom Hall. बा जलियानवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू गिरफ को साधारण जनता विरोध कले। तेणुक सरकार को विभिन्न महल में हिंसात्मक परिस्थितिर सम्मुखीन होबाकू पड़ा। तेणु पंजाब सरकार तांको प्रशासन को ब्रिगेडियर जेनेराल डायर को हस्तांतर कला। जेनेराल डायर संगे संगे समस्त प्रकार साधारण सभा और राजनैतिक सभा को निषेधादेश जारी कले। किंतु 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख में बैशाखी दिवस उपलक्षे जलियानवाला बाग ठारे एक सभा आयोजित होता। किंतु कौनसी चेतावनी न देई जेनेराल डायर सेठारे फायरिंग करने को आदेश देते। यही परिस्थिति पाई रवींद्रनाथ टागोर तांकर नाइटहुड उपाधि को फेरई देले एवं परवर्ती समय रे यहाकू तदंत करने पाई हंटर कमिशन को नियुक्ति दिया जायथिला। किंतु शेष में मार्च मास 13 तारिख 1940 मसीह लंडन कस्टन हॉल ठारे सरदार उधम सिंह जी कि छद्मनाम राम मोहम्मद सिंह भाव में परिचित जेनेराल डायर को हत्या करथिले। देन द नेक्स्ट इवेंट वाज खिलाफत मूवमेंट। द खलीफा सुल्तान ऑफ तुर्किश पोजीशन वाज ट्राइड टू मेक वीक बाय ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो ए खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स मीन्स Muhammad Ali and Shaukat Ali, and it was supported by Indian National Congress and Gandhiji बा खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्वयुद्धर पराजय पर तुर्कीर खलीफा सुल्तान
ସ୍ଥାନ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲି ବ୍ରଦର, ଯିଏକି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଓ ଶୌକତ ଅଲିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାଚ୍ ନନ୍ କୋପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। It was the first mass-based political movement under Gandhiji. Mahatma Gandhi proposed the non-cooperation movement in Calcutta session of Indian National Congress in September 1920, which is presided by Lala Lajpat Rai. But in December 1920, Congress met again in Nagpur session and movement got approval. The movement aimed at not to cooperate government. But in 1921, the Congress went one step forward and in its Allahabad session decided not only to continue the non-violent and non-cooperation but also to start civil disobedience movement. But before it, a mob of people at Chorichura, which is situated in Gorakhpur of Uttar Pradesh, clashed with police and burned 22 policemen on 5th February 1922. This compelled Gandhiji to withdraw the movement on February 12, 1922, which is known as Bordoli resolution of Indian National Congress. And finally, Gandhiji arrested on March 10, 1922 for 6 years but released in February 1924. ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 1920ରେ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଠାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା। କିନ୍ତୁ 1921 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଆହ୍ଲାବାଦ ଅଧିବେଶନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଅହିଂସା ଓ ଅସହଯୋଗରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ଚୋରିଚୋରାଠାରେ, ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରଠାରେ ଅଛି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଓ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ଦୋଳି ରିସୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 1922 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 1924ରେ ପୁଣି ସେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଲେ। For more and more this type of video, please like, share and subscribe our YouTube channel GK Time GKT and comment for encourage us. Thank you for watching.